Hello my bro, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku lagi ada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa support terus channel aku ini dengan cara like, klik subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi setiap pemberitahuan videoku. Oke. Saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Pergi ke kota membeli cerutu, pulang-pulang malah bawa ayam betutu. Ingin penerbangan Anda selalu tepat waktu, cuma Citylink aja yang bisa begitu. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 versi Skytrax. Ladies and gentlemen, welcome to Ahmad Yani Airport in Semarang. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt is off. Please do not activate your mobile phone until you are at the arrival hall. Please be careful when opening the off-road compartment as the item inside may fall out. May we also remind you to kindly take all your belongings with you when you leave this aircraft. It has been a pleasure looking after you and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citylink Indonesia, the first low-cost airline by Skytrax. Putus cinta bikin gelisah, hatiku hancur berkeping-keping. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama Citylink. Klik, tang.